आमक नका यार राम रे ते ना आज तुमची जे पयर मिटींग जाली आज 13 दीस जाल्ले आसा तेन्ना आयज डिसिजन अजून मेरेन तरी कांय घेवना आनी आयज तुमी सगळे हांगा इन्स्पेक्शना येयल्ले पूण इन्स्पेक्शना तेणी गेट ओपन केली ना सरपंचाकूय भितर गेले ना कोणाकूच भितर गेले ना तेन्ना आयची तुमची डिसिजन कितें आसा आयज तुमी सगळे लोक हांगा जमलेले आसा रस्ता हांगा हाडयल्ले आसा प्रकरण कितें तशें आसा खबर आहा 25 तारखेक आमी एजिटेशन केल्लें हांगा अगेन्स्ट द पार्सेकार फूड आनी तेजे उपरांत 26 तारखेक आमची मिटींग जाल्ली विथ डेप्युटी कलेक्टर एंड अदर ऑथॉरिटीज सो तेजेर एक डेप्युटी कलेक्टरान सांगिल्लें की पंचायतीक डायरेक्शन्स दिल्ले की विथीन 10 to 15 डेज तुमचो जो कितें प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर करून वेदर ही इज इलिगल लिगल कितें आसा तो प्रूव करून एक आउटकम आनी फायनल रिजल्ट दिवपाक जाय म्हणून सो आफ्टर दॅट पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेतलें स्पेशल मिटींग एक नोटीस काडले विथीन द पंच मेंबर्स आनी एक स्पेशल मिटींग घेवन रेजोल्युशन घेतलें की हो जो प्लांट आसा पळसकाटा हांगा थंय आमी एक इन्स्पेक्शन करतले पंचायत विथ ऑल दी डॉक्युमेंट्स जे आमी लायसन्स दिल्ले आसा ओनराक आनी रायट नाव थंय कितें आसा स्ट्रक्चर्स आनी कितें सिच्युएशन्स आसात ते आमी ऑन सायटीर वचोन इन्स्पेक्शन करून आमी रिपोर्ट काडटले अशें आशिल्लें आनी एज पर दॅट आमचे जे विलेजर्स आशिल्ले तेंची कंप्लेंट आशिल्ली पंचायती कडेन आनी तेंच्या रिजोल्युशनान तेंच्यांनी आयज 9 तारखेक 11 हो शेड्यूल दिल्लो की आमी सायट इन्स्पेक्शन करतले म्हणून आनी ते आमकां जे कंप्लेनंट विलेजर आशिल्ले तांकां कन्वे केल्ले तेज्या उपरांत सॅटर्डे आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें बिहाफ ऑफ पंचायत की जे तेंच्यांनी ओनराक धाडला रिगार्डींग इन्स्पेक्शन हे नोटीस त्या ओनराचो रिप्लाय आशिल्लो तांकां की ही हॅज सम हेल्थ इश्यूज आनी ती 11 जी टायमींग आसा 9 तारखे इट हॅज टू बी रिशेड्युल्ड एट 3 PM अशें म्हणून आमकां नोटीस आयिल्ली ताका लेटर आयिल्लें सो तेणी ते ह्युमॅनिटी ग्रांट्साचेर एक्सेप्ट करून आमकां परत एक एडेनम काडलो ते नोटिसाचेर की हे आमी 3 रिशेड्यूल केला म्हणून आनी ते आमकां सगळ्या विलेजर्सांक कॉपी आशिल्ली की सगळ्या विलेजर्स आनी पंचायत CC2 PI आशिल्ली CC2 डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ली सो तिना आमचे लोक जे कंप्लेनंट आशिल्ले ते आयिल्ले स्पॉटार अलॉंग वीथ पंचायत सेक्रेटरी आशिल्लो मला पंचायतीचो सरपंच आशिल्लो आनी वार्डाची पंच मेंबर आनी बाकीचे जे पंचायतीचे ऑथॉरिटीज आनी बाकीचे ऑफिसर्स आसा ते आशिल्ले पंचायतीचे तेज्या उपरांत कितें जालें आमी जेन्ना गेटीर पावले जाल्यार सेक्युरिटी गार्ड आशिल्ले तेंच्यांनी पंचायतीक एलाव करूंक ना सेक्रेटरी जेन्ना गेलो एप्रोच करून वचपाक भितर जाल्यार एलाव करूंक ना जाल्यार सेक्रेटरीन ओनराक कॉल केलो जाल्यार ओनरान ताका सांगलें की ओन्ली पंचायत इज अलावेबल जे कंप्लेनंट आसा किंवा विटनेस आसा ते तांकां घेवपाक ना म्हणून अशें तेणी सेक्रेटरीन कम्युनिकेट केलें सेक्रेटरी कडेन कम्युनिकेट केलें ओनरान तेन्ना मागीर सेक्रेटरीन सांगलें की इट इज नॉट पॉसिबल सिन्स विटनेस कोण तरी जाय म्हणून सो आमी लोक थंय जमिल्ले आनी 3:04 जाली जाल्यार ते कम्युनिकेट करून भितर आमकां एंट्री दिवंक ना आमकां इन द सेन्स सेक्रेटरी किंवा बाकीच्या ऑथॉरिटीजांक एंट्री दिवंक ना जाल्यार सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो की ह्या हेजेर आमी एक रिजल्ट कंक्लूड करता की आमकां नॉन कॉपरेटीव ओनर इज नॉन कॉपरेटीव आनी आमी पब्लिकान डिमांड केलो जर तो पंचायतीक आयकना जाल्यार नॉन कॉपरेटीव असल्या कारणान तुवें फर्दर कितें आतां लिगल एक्शन प्रोसीड करपाचें जी नोटीस काडलेली तेजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें की इज एबसेन्स आमी फुडलें कितें आसा ती कारवाई तेजेर करतले म्हणून जाल्यार आमी सेक्रेटरी कडेन डिमांड केलो की तूं जर नॉन कॉपरेटीव आसा जाल्यार पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दी नाल्यार बाकीचो लिगल प्रोसिजर आसा तो आनी बाकीचे एक्शन जाता ती इमिडिएट जावं दी म्हणून कित्याक तो कॉपरेट करना तेज्या उपरांत सेक्रेटरी पंचायतीन गेलो पंचायतीन आमी ताका सांगिल्लें की जर तो कॉपरेट करना जाल्यार पुलीस स्टेशनार PIक तेजे कंप्लेंट दी म्हणून जाल्यार सेक्रेटरीन आमकां आत्तां वदळ 2 लेटरां हाडून दिला एक आसा ते तेणी BDOक केला फॉर प्रॉपर गायडन्स टू टेक फर्दर एक्शन्स प्रोसेस कितें आसा तो आपल्याक गायड करचो म्हणून आनी दुसरें आसा ते तेणी PIक धाडला एक्चुअली PIची पुलीस टीम जी आशिल्ली ती ऑलरेडी सायटीचेर हांगा आशिल्ली कित्याक तांकां इन्फॉर्मेशन आशिल्लें इन्स्पेक्शन आसा आनी ती पुलिसाची टीम सगळी हांगा आशिल्ली आमी ताका सांगिल्लें FIR नाल्यार कितें कंप्लेंट आसा ती घाल म्हणून तेणी परत एक ताका इन्फॉर्मेशना खातीरूच लेटर ड्राफ्ट केला हे सेक्रेटरीन केला आनी
तेजेर सरपंचाची सायनूय ना. हे जस्ट पेपर कशें हाडून तेणे आमचे कडेन दिल्ले आनी आमकां हांगा येवन सांगलें तेणी हे आपूण 2 लेटरां केल्या फुडलें कितें आहा तें आमी सांगलें आमचो इशू रिसॉल्व करपाक जाय, लोकांक कन्वे करपाक जाय जाल्यारच आमी हांगचे हालतले, ना जाल्यार आमी हांगचे हालचे ना. लिगल एक्शन कितें आहा ती इमिडिएट जाल्यार इमिडिएट घेवपाक जाय, जाल्यार तूं आमकां कितें एक्शन घेतलो ती इन डिटेल कन्वे करपाक जाय, तेन्नाच आमी हांगचे हालतले अशें म्हणून आमी ताका सांगल्या. आमी लोक सगळे 3च्यान सगळे लोक हांगा आसा आनी लोकांची आतां मागणी आसा की आमी हांगचे हालचे ना. आमकां एक प्रॉपर एक्शनेबल प्लॅन जेन्ना हांगा दवरना, नाजाल्यार आमचे जे सुपेरियर्स तेजे सुपेरियर्स कोण हांगा पावना, नाजाल्यार आमचे जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स आसा मे बी ते आमचे जिल्हा परिशद आसतले किंवा आमचे लोकल लिडर्स आसा ते हांगा जर सायटीर येना तो पर्यंत आमी हो रोड क्लियर करचो ना. तो ओनर आसा तो भितरूच आसा एज पर अवर नॉलेज आनी ताका आमी वाट दिवचे ना. सो आमी ठामपणे निश्चित आसा की आमी रातभर सुद्दां हांगा काडपाक रेडी आसा आमचे सगळे लोक. तुमची ठाम मागणी आसा की रातभर तुम्ही हांगा आमी हांगा रावतले जोपर्यंत जोपर्यंत सिनियर ऑथॉरिटी कोण येना. कोण तरी तोडगो दिवपाक येना आमकां हांगा, नाजाल्यार त्या सेक्रेटरीन परत हांगा येवचे, नाजाल्यार तेजे सुपेरियर आहा तांकां हाडचे, ना जाल्यार आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसा तेंच्यांनी तरी हांगा पब्लिकाक इशू एड्रेस करपाक येवचे अशी आमची मागणी आसा. आता तुमचे फुड्यान सरपंच आसा हय तेन्ना सरपंचाची कितें म्हणणें आसा हेजेर? सरपंच कित्याक आपल्या स्टँड आतां तुमकां सांगतलो, कित्याक तो 3च्यान आमच्या वांगडा आसा सरपंच आनी तो पावल्लो आसा पंचायती थ्रू. ओके. तुजो सही कितें आसा हेजेर गांवच्या? माझं हांव गांवा बरोबर रावतलो. आतां कितें हांव 4 दीस जाले म्हाका हें घेतल्या चार्ज घेतल्या, म्हाका कांय आयडिया ना. म्हणजे गांव कितें सांगता तेजेर हांव रावतलो, लोकां बरोबर आसतलो. लोकां बरोबर आसतलो. खरेंच खूपच वासाचो कितें प्लांट आसा तेजे सगळे ते इलिगल आसा, म्हाका कळलेले आसा ते बंद करपाक जाय अशें हांव म्हाजे हेतूर लोकांचे हेतूर आनी म्हाजे हेतूर सुद्दां ते बंद जावपाक जाय. तुम्ही जेन्ना तुमची बॉडी बऱ्यान सगळें डिक्लेअर केल्लें हांवें सुद्दां सांगलें ते आमी पंचनामा करता तेन्ना तेचे इलिगल कितें आसा ते रिवो करपाचें म्हणून. तेका एनओसी कळिल्ली की लायसन दिवची? आमी तेका पयलीं हेका तेचें लायसन म्हटल्यार तेच्या बापायच्या नांवार ते आशिल्ले न्ही कंपनी, ते तेच्या नांवार काडपाक सगळें आमी तेका दिल्ली पयलीं. मागीर ते वर्सान कितें रिन्यू करपाचें आसता ती ते आमी रिन्यू करून ना तेची. मागीर तो आमी दिना म्हणून ते बिडिओचे वचून गेले. बिडिओचे थ्रून तेणी आपले परत ते लायसन रिन्यू करून हाडले. ना आतां तुमी जे परत तुमकां डेप्युटी कलेक्टर जो हांगेल्लो पळय तेणी रितसर सगळें सांगलेलें, सिस्टमॅटीक सांगलेलें आनी तशे गायडलायन्स बी दिल्ले पंचायतीक, तेन्ना तेजेर तुमी वचोना, तुमी फक्त आयज इन्स्पेक्शन 4 दिसान मागलें. हाजें कारण कितें? ना तेणी आमची म्हटल्यार 7 दिसान जावपाक जाय आशिल्ली. ते न्यू सरपंच शेनवार शुक्रार जाल्लो त्या तेका खंय वचपाचें आशिल्लें म्हणून आमी मागीर सोमवार काडली. म्हूण ते 11 आशिल्ली तेणी मागीर ती कितें तरी एप्लिकेशन दिलें आपल्या हार्टाक कितें तरी दुखता म्हणून तो डॉक्टराक कितें तरी. कोण दिल्लें एप्लिकेशन? पार्शेकरा. तुमचो स्टँड गांवच्या लोकां बरोबर हो आहा? म्हाजो फूल सपोर्ट आसा. आमी आज 3 वर्सां जालीं फाटल्यान फुडल्यान भोंवत आसा, सांगत आसा. बऱ्यापणान ताका सांगलें तुजें एक कितें आसा तें चिकनाचें दवर, ही घाण करूं नाका. परत सांगलें आमी आयकना. आमी पोरूच्या वर्सा इन्स्पेक्शनाक गेलीं, आमकां कितें हें ना तें ना दाखोवपाक लागलो. असं सगळे गव्हर्मेंटाचे लोक येयले, कांय ना सगळे बरें आसा म्हणपाक लागले. आमकां तेंच्यान कांय ना म्हणून सर्च केले गेले. आतां आमी सद्दांच ताका सांगून थकली, सद्दांच वाज येता ना येयना. पुलिसाक सांगलें आनी कोणाक सांगलें तो आयकोपाक तयार ना. कशी आमी रावतलीं भुरगीं? पंपाची भुरग्यांक जेवण घेतलें जाल्यार घरान वास येता, घाणी येता, सामकी उलटी काडटा भुरगीं. कशी भुरगीं कितें खातलीं? आमचें लायफ आतां कमी जालें, भुरग्यांचें लायफ आमचें कशें जगतलें? हां आमकां जगपाक कशें जातलें? आमकां हो नका तो नका, ही आमच्या गांवांतली ही घाण आमकां बंद करपाक जाय म्हणजे करपाक जाय. आमी खंय व्हरता थंय वचपाचें आसा. तेव्हा तुमकां ऑलरेडी रिलेशन ब्रीफ केला, पूण एक जी कन्सर्न जी गजाल आमी सगळे आयज आमचे जे जितले आमचे लोक आसा ते आमी सदांच भिता, कित्याक हो जो पार्सेकर आसा तो आमच्या भुरग्यांक थ्रेट करपाक लागला, धमक्यो येवपाक लागला. कित्याक आमचे भुरगे खंय भायर भोंवता, फाल्यां बाय चान्स कितें जालें, कितें इशू जालो जाल्यार म्हाका दिसता आनी कोणाचोच आमचेर एनिमी आमच्या हांगा कोण आसपाक शकना. म्हणून हो एक आसा तो आमकां खंय ना खंय एक थ्रेट आमच्या मनान सद्या आतां क्रिएट जाला. आनी हांव कन्सर्न PI लागीं मागता की तेणी हेजेर आमचेर मातशी दखल दिवची, ह्या मॅटराचेर दखल दिवची आनी आमच्या भुरग्यांचे सेफ्टीक लागून आमचे प्रिकॉशन घेवचे. थँक्यू. म्हणजे तुमचे जिवाचो तुमकां भंय आसा
आनी जबाबदार हेका धरचो अशें तुमचें मत आसा. कितें जाल्यार तेणी ऑलरेडी स्टार्ट केला म्हणल्यार कोणाक कोणाक फोन करप हे करप ते करप कोणाचें कनेक्शन करून बाबा तुजी ट्रान्सफर हे ते ह्यो गजाली तेज्यो चालूच जाला पूण ह्यो गजाली योग्य ना न्ही. आतां हांगाचे आमचे सगळे रहिवासी आमी हांगा आमकां 70 वर्सां आमचे पिढ्यान पिढ्यो हांगा आमचे गेल्यो आनी तो आयज हांगा येवन आमकां भुरग्यांक आमकां धमक्यो दाखयता म्हणल्यार तो हांगसरलो राजा ट्रीट जाता ते बेजिकली रॉंग न्ही. हे संदर्भात तुम्ही कोणा पुलिसे बी निवेदन दितले? ना ऑलरेडी आमी लेटर रेडी केला ते आतां आमी PI कॉलम PI तेका आमी आतां लेटर सबमीट करतले. 15 तेका NOC इश्यू केल्ली ती कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ पोएट्री आनी एक लेबर रूम आनी शेड इतलेकूच तेका परमिशन दिल्लें पंचायतीन आनी ते जे कितें आसा तेणी फूल तेगे TCPचो सगळो प्लॅन आउट दिवन तेणी तेका पंचायतींतल्यान परमिशन घेतलेलें. बट इन दॅट प्रिमायसीस तेणी 2021 फूड प्रोसेसींग बिझनेस चलोवपाक तेणी पंचायतींतल्यान NOC घेतली आनी फूड प्रोसेसींग बिझनेस चालू करपाक तेणेन ते परमिशनूच ना आनी तो थंय त्याच पोएट्री फार्मींग तितूनच तो फूड प्रोसेसींग बिझनेस तो कंटिन्यू करता. हे बेजिकली रॉंग आनी तितून तेणी आतां तो रेंडरींग प्लांट बसयला. हे टोटली तो जे कितें आहा ते इलिगल चलयता. बाकीचे जे प्रकल्प आहा ते इल्लीगल आहा. हय ते डॉक्युमेंट ना जे कितें तेगे डॉक्युमेंट आसा ते आमी ऑलरेडी RTI मागून सगळे डॉक्युमेंट तेजे काडले. तेजे कडेन आमकां कांयच डॉक्युमेंट आमकां मेळना. पंचायती कडेन बी तेजे कांयच डॉक्युमेंट ना आनी जेन्ना ही गजाल आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी जेन्ना ती रेज केली तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्ट पंचायतीक इंटिमेशन दिलें की कितें आहा ती तुमी तेजेर लिगल एक्शन घेया. आनी जेन्ना जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्रोच जाता तो सदांच सांगता की बाबा तुमची पंचायत फॉल्टी पंचायत कांय करना. जब पार्सेकर डरता है,